जहा तो हेला हेला आउ किछि करी हेबनी आज मु एठी मौना को जगी कि ताकू निश्चय व्यवहार करिबी। मते आशीर्वाद करंतु। आलो मा तू किए आसिकी आशीर्वाद कथाटा कहलु मु कौन बुढ़ा तुम बयस जेते हो। अरे से कथा नहीं जे तू आसिलु आ मुंडियाटा माइकी मते आशीर्वाद दो तू किए मु तो जानी पारिलिनी काहे ना निहाती आशीर्वाद तुमर दरकार काहे की तो आशीर्वाद निहाती ताहले मु तोते आशीर्वाद दउछि तो घरे शीघ्र शीघ्र 11टी पिला हो एते गुड़ा। हाँ काहे की ना क्रिकेट टीम टा बनेबा आजिकल जो इंडिया रे खेल खेलुछंती मते पसंद नहीं काहे की तो 11टा छुआ को मु एते प्रैक्टिस करी की सिखेबी सलाटा पूरा इज्जत ता रखी देबो सेति पई 11टा हो कि आशीर्वाद देली। सही कथा आउ सही कथा तो आउ हेले मोर गोटे प्रॉब्लम अछि। को प्रॉब्लम कहूनु को प्रॉब्लम आ फैमिली प्रॉब्लम थी ना आउ ताहले आउ को प्रॉब्लम रही अरे जदि फैमिली प्रॉब्लम नहीं ताहले तू कौन एक्चुअली लव मैरिज ना अरेंज मैरिज 100% लव मैरिज ताहले तो बापा माँ तो भाई रो प्रॉब्लम है थी आउ से नहीं आउ को प्रॉब्लम सर अच्छी काहे ना तांका बापा मत स्थिर करी लाइन मारुचंती तमामर सोला ससुर ना असुर बे सोला एमिति ता बहु को लाइन मारुचे एमिति का लोक को नंगला करी के पिट बाड़ेबा कथा सोला ये कथाटा कौन समस्त को पाइला कि भाई अच्छा कहलो हां तमे जदि म ससुर जगह रही कि देखो ताले कोन करि थांतो मु एइटा होची समस्त पाइ नियम काहे से जगह रे मु हेथिले भी सोला मु नंगला हे के माडो खाइ थाइ अरे मौना तू सावधान सेठी रही जाओ काहे कि वर्तमान विवाहित। अरे तोते के व्यवहार करिछि देखिबा पाई चाउछ। हां देखिबा को चाहूछि देखो मो राजा कुमार केमिति सुंदर देखा जाउचंती म अरे केडो तू ताको तू व्यवहार करी दैछु। अरे तू केमिति का बापा हैं पुणे कहू व्यवहार। हाँ हाँ मु ताकू विवाह है सारी छी। अरे गेंडू हाँ तू जहा कलु एटा ठीक हेलानी रे काहे की ना मोहना को मु दीर्घ दिन रु एते भलो पाउथिली तू सेटा को पूरा बर्बाद कर देलु। बापा ए सुनु तू एबे कोन कहउथिलु भलो पाइबा कहउथिली। अबे चुप जे निज बहु सहित कु दुष्टि पकाए ताकू कौन करिबा दरकार नंगला करी के बाड़ेबा कथा ठीक कथा। अरे बापा
से होची तो बहु हाँ आउ से होची मो स्त्री हाँ तू ठीक कहिଛୁ एबे ना तते लंगला करे कि बाड़ेबी एठू शीघ्र पला अबे गेंडुओ मते देखो बापा ना चोप्पा कहूची तू मो बापा ना मु तो बापा बे अरे कहलु परा मो पाखरे समय नाही एठू जीवु ना देखिबू ना मु जीविनी मोहना को मु केते दीर्घ दिन रो भला पाउतिली तो मां हेबा जगह रे मु तो मते बहु बनई देलु आउ एटी मते कोन कहउछन देख तुम बापा अरे बापा तोर सीमा रेखा पार है सारी लाणी तू आउ से विवाह हवा पाई स्वप्न देखना ए बापा भलरे कहूछु एठू तू शीघ्र चली जा अरे बापा मो बयस केते 50 की 55 होइथिबो सेटा तो ठीक हां सेटा तो ठीक जे एबे कहली परा से होची मो स्त्री आउ तो बहु एठू जीवुना नाही नहले तते नंगला करी की बाड़ाईबी देखो बापा कहूची एठू चली जा ना जीविनी ताले कौन करिबू माने ताकू मु बापा ए सुनु हां तू जा कहूचु सेटा ठीक नुहे अच्छा जदि ठीक अछि ताले मो सहित युद्ध करी की दे ताहले हेई जाऊ युद्ध रे करिबी परस्त मौना को करिबी संगात ताहले युद्ध करिबा को हेई जा प्रस्तुत ठीक अछि बापा तेरे धुला ए मरिया ठोक जतो पुण्य ततो पाप मनुष्य जीवने नरके बास আমার নামটা কি বলি কাদম্বরী কর্মকার আমার বাড়িটা কোথায় বলি কলকাতা টিকলি বড় বাজার আমার কাজটা কি বলি উড়িষ্যারে মদ বেপার তার জন্যে নেতা মন্ত্রী কতুয়াল এমানে সবে আমি কে বলি কাদম্বরী বাই নমস্কার সতরে ধীরে ধীরে মো রাস্তার কণ্ঠা সবু সফা হয়ে যাইছি অজয় তো চন্ত তো গলা তা রাস্তা এথর রহিলা মো ঝিও অঞ্চল ताकू केमिति मो भेड़ू महंती को सहित बाहा करदेले मो मुंडरू भोज हालुका
আলো মা কাদম্বরী କଣ ଭାବୁଛୁ? କଣ ଭାବୁଛି ଦାଦା? ଆଉ ଭାବିବାକୁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦାଦା ଆରେ ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସବୁ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। କୋଉଟା ସଫା ହେଇଛି? ଏଥର ରହିଲା ମୋ ଅଞ୍ଚଳି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କେମିତି ମୁଁ ଫେଲୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବାହା କରିଦେଲି। ଫେଲୁ ଆଉ ବାହା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେଇପାରିବନି। ବୋଝଟା ଫେଲୁ ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଲଭ୍ କରିଛି। କଣ ଯାଉଛ? ହଁ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାହା କହୁଛି। ତୁ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ। ଦାଦା କଣ କହିବାର ଅଛି? ଏମିତି ବୁଲେଇବି ଅଙ୍କେଇକି କହୁଛ କାହିଁକି? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସଫା ସଫା କୁହ। ସଫା ସଫା ମାନେ ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଅଞ୍ଜଳି ସେ ମୋ ଝିଅ। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ଦାଦା ମୁଁ ତାର ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ମୋ ମହାରାଣୀ କାଦମ୍ବରୀ ଏ ରାଜ ଉଆସଟା ମୋର। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଞ୍ଜଳିର ଅନେଇଲୁ। ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଣାମ କିଣନ୍ତୁ ମା। ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛୁ। ଆଉ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳୁଛି କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ହଁ ମା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅପା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବୁଝିଲୁ ମୋ କାଦମ୍ବରୀ, ତୁ ଯାହା କଥା ହେଇଛୁ ତୁ ତାହା କରେ। ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବି ନାହିଁ ରେ ବାପା। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଦାଦା କଣ କହିଲୁ ମା? ଅଞ୍ଜଳି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୟ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ। ଅଞ୍ଜଳି ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ତ? ନାଇଁ ମା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଆ ହେଇଛି ମା। ଅଞ୍ଜଳି କାହା ଶବ୍ଦରେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? तो भी कौन बात देउनी तो मां सबले कहूछु ए कोस्टर को तू बाहाबो एमिति कहंतु ने मां आज तांको ए अवस्था हेले तांको जदि हम ठीक चिकित्सा करबा से निश्चय भला हे जिबे मां से निश्चय भला हे जिबे नाय नाय यार कोनसी चिकित्सा एठी हेई पारिबोनी जो रास्ता आसी ताकू से रास्ता पठे दे नाय मां मु तांको केबे ले छाडी पारिबी मो तो मां कहूची मु तांको छाडी केबे ले रही पारिबिनी कोन कहलु हां तो मो ऊपर जवाब दउछु तो मां को ए अंजलि कहली परा देखुनो ता देहर केमते दुर्गंध बाहरची मो रही पारिबिनी शीघ्र ए कुष्ठम को एक विदा कर नाय मां मु तांको केबे ले विदाय करि पारिबिनी जदि आपण एमिति कहउचंती ताले हमें दुहेटु चाली जिबु ए अंजलि जीव तो से कुष्ठ रोग तू हेतु पड़ जाय पारिबिनी नाय मां एमिति कहंतुनी मां तांको छाडी मु केबे ले रही पारिबिनी ए
ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ହଁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ତ ମା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ମୁଁ ତବେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛୁ। କୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ? ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ କି ତୁ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଫେଲୁ ବାବୁ। ଫେଲୁ ବାବୁ କଣ? ହଁ ସେ ହେବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ। ନାଇଁ ମା ଆପଣ ମୋ ମା ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ସେ ଜଣେ ମଦୁଆ, ସେ ଜଣେ ଲମ୍ପଟ। ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ମତେ ତା ପାଖରେ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି ମା। ନାଇଁ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ହଁ ମୁଁ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ସହିତ କେତେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି? ନାଇଁ ମା ଏହା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ହେରେ ମୋ ସେ ଫେଲୁ ବାବୁକୁ ମୁଁ ହିଁ ପଟେଇଥିଲି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ? ହଁ ନାଇଁ ମା ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ମିଛ। ଆପଣ ଜଣେ ମା ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ହେଲାନି ଯେ ସେ ଫେଲୁ ବୋଲି ମଧୁଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ମା। ମିଛ ନୁହେଁ ସତ। ମୁଁ ହିଁ ସେ ଫେଲୁ ବାବୁକୁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ପାଦ ତଳୁ ପାଟି ଖସି ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ତୁ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ଅଞ୍ଜଳି ହଁ ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବୁ। କୁହ ମା। ମୁଁ ତତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ତୋ ବାପା ନା ହଁ ତୋ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ମା ଆପଣ ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା? ଏ ମା ସତ କହନ୍ତୁ ମା ଆପଣ ସବୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା? ସତ ନୁହେଁ ମିଛ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ତୋ ଭାଇ ମରିଯିବାଟା କଥା ସତ। ତୋ ବାବା ପାଗଳ ହେବା କଥା ସତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ। ହଁ ମା ଯୋଉ କଥା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ କହିଗଲି, ଯୋଉ କଥା କି ମୁଁ କହିଲେ ତୋ ପାଦରୁ ମାଟିଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହୋଇଛି ଶୁଣିବୁ? ହଁ ମା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ଶୁଣିବୁ? କେମିତି ମା? ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ। ନାଇଁ ମା ଏ ମା ଆପଣ ସତରେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମା? ରାଜା ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛି। ନାଇଁ ମା ଆରେ ସେ ମୋତେ ମହାରାଣୀରୁ ଚାକରାଣୀ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ନାଇଁ ମା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜା ଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସଜା ଦେଇଛି ଯେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆପଣ ଏସବୁ କରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କଣ
ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଲାନି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆରେ ମୋ ପିଲା ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଏମିତି ପରିଣାମ ଦେଲ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ମୋ ମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଠେଇ ଦେଲ ନାଇଁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତମେ ରଖିପାରିଲନି ପୁଣି ମୋ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଫେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେଳେ ରହିବିନି ମା ମୁଁ ଅଭୟକୁ ଧରି ଏବେ ହିଁ ତମଠାରୁ ଚାଲିଯିବି ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମା ରାଜା ଉଆସ ହେଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଛି ଯେ ମୋ ବାପାକୁ ପାଗଳ କରିଛି ଆରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ମୋ ମା ବୋଲି ଡାକିବି ତମକୁ କଣ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ଯୋଉ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତମେ କରିଯାଇଛ ତାର ଦଣ୍ଡ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ମା ତାର ଦଣ୍ଡ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି मुई राजहंसुर महाराणी कादम्बरी राजवंशटा मोर मु जहा चाहबी ताहा करिबी धीरे धीरे मो रास्तार कंठा सब सफा हो जाई सासुमा अरे तब से दिन पर कहूलो मो झील अंजुल को तुमको बाहा कर देवी कहीं हेले भेले बाबू अपेक्षा कर मु ताको सुना बाहर कर देछि किछि दिन पर से आम गोल धरि अंचली कहवा अनुसारे से कुष्ठ रोगीटा এই কেদিন মধ্যে সে মরিଯିব সে মরিগলা পরে অঞ্জলি আম পাতে হইকে আম সে সময় আসিলা পরে মু তুমকু মো যে অঞ্জলির হাতକୁ ঠিক আছে শাশুমা ओ बुंदा हो जाए टीना एथर जाए से अंजुली ना जोट चले भक्त पूजी पिता पापा हेबा पड़िबो ठीक अछि ओ एथर से अंजुली पाको खुजा होछि